हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज आम गई आसो बालीघाट्र गई आसो मैं जाम और बालीघाट्र गई आसो बालीघाट्र सभा और तक आरिया जलोৱা হয়। गति के आरियानो कि माने केनेके जलाय आरिया সেই বিষয়ে मैं भिडिओत कम। तार आगते आहक मोर लगत बालीघाट्र जाऊँ। एया बालीघाट्र मेन गेटर पर आमी सोमाई आसो और चाওক गोटे रास्तात लाइटेरे सजाई तुलिसे। खूबे धुनिया लगिसे। चाওক ताते आपनार बहुते फटो उठी आछे, इमान धुनिया दृश्य, किन्तु फटो भाल नहय कारण এই लाइटर पोहरটো इमान नाय। गतिके जे नहक चाই भाल लागिसे। एतिया बोलक आमी आगुवाई जाऊँ। एया आमी गेटेरे पार হৈ और आमी नेक्स्ट सोमाई आसो मेन मन्दिरले। चाওক ऊपरले चाওক छातीबिलाकर केनेকৈ ওলমাই থৈছে और तार ऊपर लाइट दिसे। धुनिया जिलिकी उठिसे। ताते बहुते फटो मारि आछे, किन्तु आमार फटो নহ'ल और এই চাওক এইটো मेन मन्दिर। बहुत मानुह और मेन मन्दिरলৈ आमी और अलप आगुवाई गले দেখা पाम। बारो आगुवाई गइছোঁ और एया चाওক चारिपिने छाती জ্বলাইছে। छाती कय ना चाकी कय? चाकी कय। छातीটো হ'ল এইটো বৰষুণত লোৱা ছাতি, এইটো চাকি। बारू जे নহওক एया चाওক সকলোৱে চাকি জ্বলাইছে। আমি চাকি জ্বলোৱা নাই बारू। और এইখন ফিল্ডত মানে য'ত আৰিয়া লগাইছে এইখনৰ দৃশ্য। और ইয়াৰ কাষতে এটা আছে পুখুৰী। বাৰু মই পুখুৰীটো অলপ দেখুৱাই দিছোঁ। চাওক এই পুখুৰীটো মানুহে চাকি লগাইছে আৰু পুখুৰীৰ মাজতো চাওক চাকি জ্বলি আছে। চাওক বাৰু চাকিবোৰ কেনেকৈ জ্বলি আছে পুখুৰীৰ মাজত। ভাল লাগিছে দেখি, খুবেই ধুনীয়া লাগে। পানীৰ মাজত চাকি জ্বলি আছে और पुखुरीर एटा पारे आछे मेन मन्दिर और काखर फाले आछे आपनार जितु मन्दिर जत माने आरिया जलोৱা आछे। और ये मिठाई दোकान, आपनालोके मिठाई किनि निब पारे, खाब पारे। मयो खालो मिठाई, बेছি खाब নোৱাৰো, चुगार टुगार হৈ যাব भय लागे। और এইটো मन्दिर जत आरिया जलोৱা आछे तारे मन्दिर। এইটো चाওক लाइटेरे सजाई तुलिছে, गोटे ভাল লাগিছে। और तारे तलते चाकी জ্বলাইছে और सौটো चाওক ना कि बनाइছে, খুবই ভাল লাগিছে। और এয়াই হ'ল মেইন আৰিয়া জ্বলোৱা। এতিয়া আৰিয়া মানে হ'ল এইটো এটা চাকিয়ে হয়। ইয়াত মানে মানে সৰিয়হ বুলি কয়, সৰিয়হৰ গুটিত মানে চাকিটো ভৰাই লৈছে আৰু তাত সৰিয়হৰ তেল দিছে। সৰিয়হৰ গুটি আৰু তেল দি চাকিটো জ্বলোৱা হয়। আৰু তেতিয়ালৈ আৰু এই চাকি যেতিয়ালৈ নুমায় তেতিয়ালৈ মানুহ চাকি জ্বলাই চাকিৰ কাষত বহি থাকে।